Vous allez voir, je vais parler en arménien de temps en temps, mais n'hésitez pas à chercher la compréhension et prier que Dieu vous aide pour qu'il y ait une traduction derrière. Mais je vais me traduire moi-même. Aujourd'hui, c'est une fête, aujourd'hui, c'est une grâce, aujourd'hui, c'est un jour spécial, je dirais. Chaque jour que Dieu fait est un jour spécial. Et aujourd'hui, nous voulons remercier le Seigneur parce que c'est un jour de baptême, c'est un jour de fête, de témoignage. Et avant d'écouter un témoignage aussi de vie changée, transformée, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes ici, nous sommes venus et nous voulons aussi écouter cette parole qui vient pour nous changer de l'intérieur, pour nous montrer qui il est, notre Dieu, notre Père Céleste, notre Sauveur et Seigneur. Et nous voulons chanter, nous voulons prier, nous voulons l'adorer, nous voulons lui donner toute la place pour qu'il puisse être glorifié dans nos vies, à travers nos vies. Et tout à l'heure, Emmanuela va témoigner de ce que le Seigneur a fait aussi dans sa vie, à travers sa vie. Et nous allons écouter son témoignage, nous allons aussi la baptiser, nous allons être témoins de ce baptême. Il y a des invités, il y a des familles, et nous sommes tous heureux d'être là pour l'accompagner. Alléluia. Parkenk mektalis kërkin e sosh, որ հավաքվել ենք եւ Աստծուն փառաբանում ենք եւ Աստծո խոսքն ենք լսում։ Մի քիչ հետո պետք է մկրտություն լինի այստեղ, քանի որ այսօր մկրտության օր է նաեւ։ Եվ վկայությունը պետք է լսենք մեր քրոջ շուրթերից, բայց ամեն ինչից առաջ ուզում ենք նաեւ Աստծո խոսքը լսել։ Et je voudrais justement à ce sujet, à ce propos, parler de l'amour de Dieu. Parlons de l'amour de Dieu. Vous savez, tous les jours, on peut parler de l'amour de Dieu. Chaque jour est un jour où nous pouvons être témoins de ce que le Seigneur est capable de nous montrer à travers son Fils qu'il a donné, à travers le fait qu'il est venu jusqu'à nous. Vous savez, ce passage que j'ai mis ici, 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10, tu peux aller au prochain diapo s'il te plaît, nous pouvons voir que Dieu a manifesté son amour. L'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils. Et il est venu nous chercher. Et un autre passage nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour pardonner nos péchés. Et c'est de cet amour que je voudrais parler ce matin. Je voudrais qu'on puisse encore nous rappeler, je voudrais qu'encore ce matin, on puisse être rempli, être touché, bouleversé de cet amour que Dieu est capable d'avoir pour nous, les pécheurs. Կուզեմ որ այս առավոտ կրկին մենք այս սիրո մասին խոսել, որովհետև այս սերը կրկին այսօր ներկա է, այսօր ուզում է մեզ սիրել, ուզում է իր սերը ցույց տալ մեզ. Alléluia. Vous savez, ce matin, je vais être un peu court parce que je voudrais qu'on puisse prendre le temps aussi d'écouter le témoignage de notre sœur et puis fêter cette journée. Mais il est bon de nous approcher de la parole de Dieu et de prier pour que le Seigneur puisse nous ouvrir avec son Esprit Saint, pour qu'on puisse non seulement écouter, mais aussi prendre, comprendre. Vous savez, on a du mal des fois à faire ou obéir parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas pris. Et c'est là, en fait, notre démarche, c'est de prier, c'est de demander qu'il puisse nous aider à comprendre, à prendre pourquoi ce passage, pourquoi cette parole, pourquoi tout ceci. Et maintenant, je voudrais prier pour que le Seigneur puisse nous aider à recevoir sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton esprit. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Je prie vraiment que tu puisses aujourd'hui même parler à nos cœurs, à chacun de nous, qu'on puisse recevoir de toi, qu'on puisse être touché, bouleversé de l'intérieur, complètement encore être transformé par toi, par ta main puissante au nom de Jésus. Merci pour cette journée, merci pour mes amis. Merci de parler à travers, Seigneur, moi, à travers ma bouche, pour que tu puisses m'inspirer, que je parle de ta part au nom de Jésus. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Un premier point qu'on pourrait peut-être appeler premier point, j'ai juste 3 histoires, 3 points, s'intitule « Un amour pour un fils qui ne mérite pas ». Vous savez, il y a des objets à la maison que nous avons. Quand ça se casse, on les jette, n'est-ce pas? Vous avez une tasse à la maison, vous les jetez si ça se casse, normalement. C'est vrai ou pas? Mais si c'est une tasse qui a de la valeur à nos yeux,
si c'est quelqu'un qui vous a offert, si c'est quelqu'un qui est allé chercher cette tasse et qui a une telle valeur et vous ne voulez pas jeter. Limite, vous cherchez les morceaux. Ah, où est-ce que c'est tombé? Vous essayez même de recoller, mais en fait, ça ne marche pas. Vous cherchez quelqu'un qui sait le faire. Et ici, j'ai pris l'image d'une tasse, d'une vase, qui, normalement, dans les lieux en Asie, on les recolle même d'une valeur supérieure, c'est-à-dire c'est de l'or, ce que vous voyez. Et ça prend beaucoup plus de valeur. Il y a quelque temps de cela, mon épouse nous a amené, je crois qu'on appelle ça un porte-bougie. C'est ça? Un chandelier? Oui, merci. Et à un moment donné, quelques jours plus tard, ça s'est cassé, le chandelier s'est cassé. Et puis mon épouse me dit, chérie, j'aime tellement ce chandelier, tu veux bien me trouver une solution pour réparer? Mais chérie, on va acheter un autre. Non, on ne trouve pas. Tu veux bien réparer, s'il te plaît? J'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas réparer. On va acheter. Non, mais trouve une solution. Alors va te casser la tête pour aussi faire plaisir à ton épouse. Merci Seigneur, on a pu réparer. Et aujourd'hui, ce chandelier reste encore à la maison. Ça a de la valeur à nos yeux. Je veux dire tout ça en arménien et je vous laisse réfléchir pendant ce temps. Ինչքան բաներ կա մեր տան մեջ ժողովուրդ, որ կոտրվում է, ջարդվում է եւ ուզում ենք թափել։ Որովհետեւ արժեք չկա, բայց ինչքան բաներ կա, որ արժեք ունին մեր աչքերի առաջ եւ ուզում ենք այն կոտրվածը կրկին սարքել, պատրաստել, իրար կպցնել։ Լինի դա մի չայի թաս, ինչ որ մի ամանիշ, ինչ էլ լինի, երբ որ կոտրվում է, ուզում ենք պատրաստել։ Ճիշտ է, որ այսօրվա ժամանակը այնպեսին է, որ ինչ կոտրվում է, թափում ենք, բայց ժամանակար ինչ կոտրվում էր, սարքում ենք։ N'est-ce pas, aujourd'hui, c'est plus dans un siècle où tout ce qui se casse, on jette, mais il y a peut-être un temps où tout ce qui était cassé, on réparait. Եվ հետաքրքիր է, որ այս նկարը, որ ես դնում եմ այստեղ, այն է, որ երբ որ մի բան կոտրվում է, ջարդվում է, այս երկրում, Ասիայում, այն իրար են կպցնում ոսկիով, որպեսզի ավելի արժեք ստանա։ Եվ ճիշտ է, որ մենք ուզում ենք կպցնել իրար միացնել այն բաները, որովհետև մեր աչքին մեծ արժեք ունեն։ Եթե արժեք չունենա կթափեն, բայց եթե իրականում արժեք ունին, այն պետք է սարքենք, որովհետև մեզ համար թանկ է դա։ Vous imaginez si une tasse qui se casse, qui a de la valeur pour nous, limite même, en fait, vous imaginez des fois, on se courbe, on va chercher vraiment sous la table, limite des fois, il y a des personnes qui pleurent même, tellement ça nous fait... Ça blesse, ça fait mal, n'est-ce pas? Maintenant, si ce n'est pas un objet, on parle de l'être humain. On parle de l'être humain qui est cassé, qui est courbé, qui est blessé par la vie, par les autres, mais peut-être même pas par les autres. En fait, c'est par lui-même, parce que c'est le péché qui est en lui, qui le casse, qui le brise. Et il décide de partir, c'est lui-même qui se met dehors. Et c'est là qu'on a cette histoire, vous savez, du fils prodigue qui lui-même, qui décide, allez, je décide de partir, donne-moi ce qui me revient, il part. Connaissez bien cette histoire. Il dit à son père, tout ce qui me revient, tu me donnes, je pars. Et il part. Et vous savez ce qui se passe à un moment donné, je fais l'histoire très courte, il se dit en lui-même, quand il est plus bas, au plus bas, quand il a tout dépensé, il se dit en lui-même, je vais revenir, je vais voir mon père. Et quand il revient voir son père n'était pas en train de, quelque part, dire, ah c'est bon, il est parti, c'est bien fait pour lui. C'est pas ça qu'il s'est dit. Le père, il l'attendait de loin, il l'attendait, on se demande même peut-être tous les matins, il se levait pour voir quand est-ce qu'il va revenir. C'est son fils. Son fils a de la valeur pour lui. Tellement il aime qu'il ne voit même pas, qu'il ne regarde même pas, qu'il ne veut pas que ses coutumes, ses us, peut-être il l'empêche de sortir de la maison parce que, d'après les histoires, il ne devrait même pas être dehors pour chercher son fils parce que c'est ce fils qui l'a déshonoré, qui lui a dit « Tout ce qui me revient, donne-moi, je pars. » Comme si tu n'existais plus. Ce fils l'a attendu. Et ce fils, quand il est venu, il était là. Vous savez, des fois, quand on vient
on essaye de formuler des belles phrases. Et je pense que le fils prodigue a aussi essayé de formuler des belles phrases devant son père. Peut-être il a même répété. Vous savez, des fois, on dit aux enfants d'aller dire ça à quelqu'un, et puis la phrase, il faut répéter pour ne pas oublier. Peut-être lui-même, il s'est dit en lui-même, il faudrait que je dise ça à mon père. J'ai péché devant toi, j'ai péché devant le ciel et devant toi. Peut-être il s'est dit à lui-même des paroles sages, pas de problème avec ça. Mais vous savez, quand le fils était en train de dire ça, traite-moi comme un de tes esclaves, un de tes serviteurs. Le fils disait ça. Mais qu'est-ce que le père lui a dit? Tu es mon fils. Tu es mon fils. C'est de cet amour que je t'aime. Tu es mon fils. Courbé, blessé, toi-même tu t'es fait mal. Mais maintenant que tu reviens, je vais faire la fête. Nous allons fêter. Il va le couvrir de son habit. Il va couvrir la honte que son fils avait généré, cette honte, même pour lui, même peut-être pour son père. Il va l'inviter. Il est sorti de sa demeure pour aller chercher, pour ramener chez lui. C'est ce qu'il a fait. Et on voit dans l'histoire, il va ramener chez lui. C'est ça l'amour du père. Անրակ որտու պատմությունը լավ գիտեք, երբ որ հեռանում է, նա ամբողջ դրամը, ամբողջ իր ունեցվածքը վատնում է եւ երբ որ որոշում է հետ դառնա, հայրը իրեն սպասում է այդ օրը։ Հայրը սպասում է եւ իր տոնից դուրս է գալիս, որպեսզի գնա իրեն ընտարաջ եւ իրեն ընդունի եւ ասի, որ դու ես իմ որդին։ Այդպես է սիրում հայրը մեզ, որովհետեւ չի նայում թե նա վատնեց իր ամբողջ ունեցվածքը, այդ ամենին ուշադրություն չի դարձնում, բայց նույնիսկ որդին, որ ասում է ինձ քո ծառային նման ենթարկվի, նա կասի չէ, դու իմ որդին ես։ Ինչ ծառայի մասին է խոսքը։ Դու արժեք ունիս իմ աչքերի առաջ։ Դու ծառաջ ես, դու իմ որդին ես, այդպես եմ քեզ սիրում։ Նա նրան հագուստով փակվում է, նա նրան մատանի է դնում, նա նրան ոտքերին կոշիկներ է դնում եւ բերում է դեպի տուն, ասելով որ մենք պետք է այսօր ուրախանանք, քանի որ դու կենթանացար։ C'est de cet amour que le Père nous aime. Il sort de chez lui, il ramène. Il était peut-être tellement sale, déshonoré. Il a déshonoré son père, il a déshonoré son nom. Il a perdu toute valeur, tout. Peut-être il puait même. Mais son père a pris dans ses bras. Il a couvert. C'est comme ça que Dieu nous aime. Si je continue toujours avec cet amour, un amour qui est montré pour un fils qui ne mérite pas, que ça soit fils ou fille, c'est pareil, vous savez. C'est un amour qui vient, et c'est un amour, vous savez, qui vient aussi pour donner la liberté. Vous savez, un jour, un amour qui donne la liberté, c'est de cet amour aussi que Jésus va montrer qu'il aime ses disciples. Vous savez, un jour, les disciples vont s'approcher de Jésus et ils vont entendre un message qui va les choquer. Et tellement ce message va les choquer que plusieurs de ses disciples vont partir. Ils vont dire, écoute, on ne peut pas rester avec toi. Et Jésus va se tourner et il va dire à ses autres disciples qui restent, qui marchent encore avec lui, il va leur dire, et vous voulez pas vous partir? Vous aussi, vous voulez pas me laisser? Vous voulez pas partir, vous aussi? Les autres sont partis. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez partir? Pas de problème. Je ne vous retiens pas. Vous savez, l'amour ne retient pas l'amour de Dieu, véritable amour de Dieu, n'est pas là pour piéger, vous comprenez? N'est pas là pour forcer, n'est pas là pour dire « Ah, ça y est, je connais quelque chose de toi, je te prends, limite je t'écrase ». Il y en a un qui essaye de piéger. Il y en a un qui essaye de toutes les manières rendre esclave par toutes sortes de dépendances. Dépendance rend esclave et ces dépendances empêchent. Mais Dieu est venu pour casser ces chaînes, pour rendre libre. Et Jésus qui dit à ses disciples, vous êtes aussi libres. Vous savez, aujourd'hui aussi, toute personne est libre de choisir de suivre Jésus ou pas. Emmanuel est ici, on ne lui a pas payé, on ne lui a pas forcé. C'est son témoignage que nous allons écouter tout à l'heure. Et les chrétiens, les gens qui sont convertis ici, les gens qui suivent le Seigneur, ne sont pas forcés. Chacun prend une décision et cette décision est individuelle.
Personne ne prend la place de cette personne, de autre personne. Non, ce n'est pas de moi qu'elle va parler, c'est de sa relation avec le Seigneur qu'elle va parler. Et elle est libre de choisir. Un jour, je prêchais dans une église, ça fait même pas quelques mois que je prêchais dans une église, et pendant ma prédication, j'ai dit, en fait, ce qui est important véritablement, c'est quand quelqu'un trouve le salut, quand quelqu'un tourne ses yeux vers Jésus, quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un a cette révélation de l'amour de Dieu. À partir de là, vous savez, le salut nous introduit dans une église. C'est juste normal. Celui qui dit « non, je crois, je reste à la maison », ce n'est pas biblique, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Ok ? L'amour, enfin, le salut, écoutez-moi, le salut nous introduit dans une église. Mais dans cette prédication, je disais que une fois que vous avez trouvé le Seigneur, une fois que vous vous êtes converti, une fois que vous êtes avec Jésus, vous allez aller dans une église, peu importe quelle église, l'église que le Seigneur va vous conduire, mais allez dans cette église. C'est peut-être pas cette église, mais en fait, vous êtes libre de choisir l'église que vous voulez quelque part. Mais vous serez dans l'église, parce que le salut va vous amener. C'est bien que ça soit l'église qui vous a parlé du Seigneur, mais allez dans cette église. Il faut qu'il y ait une famille. Mais vous êtes libre aussi d'aller dans une autre église, pas de problème. En sortant du culte, quand je prêchais, je suis sorti et puis je saluais aussi des personnes. Il y avait un jeune homme qui s'est approché de moi, qui m'a abordé en disant « Pasteur, j'ai écouté votre prédication, j'ai été vraiment touché. Mais en fait, ça fait quelques dimanches que je tourne dans des églises, je cherche le Seigneur, mais j'écoute pas mal de prédications et c'est la première fois que j'écoute un pasteur qui dit que vous êtes libre d'aller dans une autre église. C'est quoi ça ?» J'ai dit, mais en fait, j'ai dit aussi à des personnes de mon église, et ici, il y a des personnes à qui j'ai dit véritablement, tu peux aller dans une autre église, pas de problème. La porte est ouverte, pas de problème. Je le dis encore ce matin. Ça va me rendre triste, pas de problème. Ça aussi, je le dis. Mais si, dans cette église, quelque part, tu portes pas le fruit, tu veux pas aller plus loin et tu vois que dans une autre église, tu vas porter plus de fruit, quelque part, on retient personne. On n'est pas enchaîné, ce n'est pas une espèce de secte ici. Pas du tout, loin. Non, les amis. C'est le choix de chacun qui décide de rester, qui décide de porter du fruit. Si vous dites qu'ici, je porte pas de fruit et vous êtes quelque part pris, vous savez pas comment faire, quoi faire. Et peut-être vous voyez des choses qu'ici, il y en a pas. Venez me voir, venez nous voir, on va parler de cela. On va mettre en place des services. Et je suis pour cela. Mais malheureusement, j'ai des collègues, j'ai des églises, j'ai des personnes, je le dis ce matin, avec toute sincérité, avec toute transparence, avec tout amour, avec toute vérité, qui limite, tu viens chez moi, tu vas plus dans d'autres églises, tu vas plus loin. Non. Ou ici, ou sinon, je te dis au revoir et tu reviens plus ici. Non, les amis, pas du tout. Tu peux très bien aussi faire partir d'une église. J'ouvre juste une parenthèse ce matin. Tu peux faire partir d'une église, de cette église, et aussi aller écouter d'autres prédications et aller rendre visite aussi d'autres églises, pas de problème. Maintenant, écoutez bien. Si vous commencez juste à chercher ce que vous voulez, écoutez bien. Si vous cherchez, si vous êtes dans un désir d'aller à cette église me plaît, à cette église me plaît, arrêtez de me plaire, je vais aller dans une autre église, je vais aller dans une autre église, vous n'allez pas arrêter de tourner partout. Et ça va vous faire très très mal. Vous allez être déçu tôt ou tard. Parce que vous cherchez quoi ? Vous cherchez un idéal, vous cherchez quelque chose, vous allez chercher une église qui n'a pas de problème. À partir du moment où quelqu'un disait, à partir du moment où vous allez mettre vos pieds dans cette église, il y aura des problèmes. Parce que vous allez créer des problèmes. Parce que vous êtes le problème. Je suis le problème. Je fais partie du problème. Mais l'amour du Père rend libre. L'amour du Père est libre. Cette liberté, cet amour, écoutez bien, cet amour n'a pas peur pour garder en esclavage. Oui, je répète, quelqu'un, il y en a un, l'ennemi de notre âme, lui, il rend esclave. Lui, il a peur.
l'ennemi de notre âme, lui il va rendre esclave. Lui il va rendre à travers les dépendances. Que ça soit, vous savez, dépendance des jeux, des pornographies, de tout ce qui est, vous savez, la cigarette, tout ce qui est, même les réseaux sociaux. Il y en a qui restent des heures et des heures. Et vous savez, on est tous, personne n'est à l'abri, on peut tous tomber dans quels que soient les problèmes. Que personne ne dise « Ah, je suis plus fort que l'autre ». Non, dites-moi, je suis le premier. À partir du moment où je reconnais qu'en fait, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je veux dire tout ça en arménien. Mes amis arméniens sont très patients. Pendant ce temps, vous pouvez méditer. Խոսքը այն մասին է, թե Աստծո սերը մեզ ազատագրում է, ազատություն է տալիս։ Աստված այնքան է մեզ սիրում, որ մեզ ազատ ընտրություն է տալիս։ Եվ մի օր երբ որ Քրիստոսի աշակերտները լսելով Քրիստոսի քարոզներից մեկը շատ զարմացան, զարուրեցին նույնիսկ, շատերը հեռացան Քրիստոսից։ Եվ Քրիստոս գիտես ինչ ասեց։ Հետ դառնալով տեսավ, որ աշակերտներ կան մնացել են, նրանց ասեց. դուք էլ կարող եք գնալ, եթե ուզում եք, ես ձեզ չեմ բռնում։ Դեռ աշակերտներից մեկը չէ, Պետրոսն ասեց, թե դու ուր գնանք։ Դու ունես կյանքի կենարար կյանք տվող խոսքեր ունես, էլ ում մոտ գնան։ Բայց հետաքրքրն է, որ Հիսուս Քրիստոս այս խոսքերն ասեց, դուք ազատ եք կարող եք գնալ։ Գիտեք, եկեղեցիներ կան հատուկ պահում են, որպեսզի միայն իրենց եկեղեցիների մեջ մնաք։ Ես ազատ ասում եմ ձեզ, դու կարող ես գնաս որ եկեղեցին ուզում ես։ Եթե ասում ես, որ ես եկեղեցու մեջ պտուղ չունես։ Բայց եթե ման ես գալիս եկեղեցին, որպեսզի քեզ հաճույք պատճառի, այնքան եկեղեցիներ կարող ես ման գաս, որ այդ հաճույքը, որ այդ ուրախությունը, որ այդ բանը չգտնես իրականում։ Եվ ավելի շատ հիասթափություն կապրես։ Լավ է, որ եթե այդ եկեղեցու մեջ ծառայում ես, որովհետև գիտեք, փրկությունը մեզ առաջնորդում է, երբ որ փրկություն է գտնում Աստծո կողմից, մեզ առաջնորդում է, մեզ տանում է դեպի մի եկեղեցի։ Եվ մեկը ասի, որ ես ապաշխարած եմ, ես մկրտված եմ, ես Աստծո հետ եմ, ես փրկված եմ եւ տան մեջ իմ հավատքն ապրում եմ, դա Աստվածաշնչի ապաշխարության մասին չի խոսում։ Չգիտեմ ինչ է խոսում, բայց Աստծո աստվածաբանական, Աստծո տրված, խոսքի Աստծո տրված մտքերի ծրագրի մեջ չի մտնում։ Մեկը կասի, ես տունը իմ համար ապրում եմ Աստծո խոսքը, այդպեսի բան չկա։ Բայց Աստված ազատ է թողնում եւ երբ որ ես սկսեցի քարոզել այդ մասին մի եկեղեցի մեջ, ես ասեցի, որ այ դուք ազատ եք, երբ որ Աստծո խոսքը գալիս է եւ Աստված հայտնում է ձեզ իր սերը, այդ օրվանից կարող եք ձեր եկեղեցին ընտրեք, անպայման չէ այդ եկեղեցու մեջ մնաք, դուք կարող եք ուրիշ եկեղեցի գնաք, ազատ եք։ Երբ որ վերջացրեցի քարոզը դուրս եկա, մի երիտասարդ տղամարդ եկավ ինձ ասեց, գիտեք, հովիվ ես տեսնում եմ, որ ձեր քարոզը յուրատու քարոզ է, որտեղ արդեն մի քանի կերակի է եկեղեցիներ եմ շրջում, եւ նման քարոզ դեռ չէի լսել, որ քարոզի մեջ մի հովիվ ասեր, թե կարող եք ուրիշ եկեղեցի գնաք։ Ես իշքան շատ լսում եմ եկեղեցիներ, ասում են եկեք մեր եկեղեցի, միշտ եկեղեցիներ մի գնացեք։ Ես ի՞նչ քարոզ եք անում։ Բայց ճշմարիտ բան եմ ասում, դու կարող ես գնաս այն եկեղեցին, որտեղ իրականապես քեզ ավելի շատ պտուղ պետք է տաս։ Եվ չլսվես ինչ որ, գիտեք, չենք ձերբակալում, չենք ստիպում։ Այսօր Էմանուելա քույրը, այսօր պետք է վկայի, ինքն իր կյանքն է վկայելու։ Նա այստեղ ոչ բռնված է, ոչ նրան դրամ են տվել, նա ազատորեն այսօր վկայություն պետք է տա Աստծո փառքի համար եւ ազատորեն պետք է խոսի այն ինչ արել է Տերը իր կյանքի մեջ։ Je termine avec mon troisième point. Je vous rattrape. L'amour de Dieu va au-delà de la justice. Je vous ai dit que parlons de l'amour de Dieu, parlons de cet amour que le Fils ne mérite pas. Ou la fille, on pourrait dire, moi je ne méritais pas, je ne mérite pas. Je vous ai parlé aussi de cet amour qui rend libre, qui ne garde pas. Maintenant, je voudrais juste parler de cet amour qui va au-delà de la justice. Et je voudrais vous parler vous poser une question ce matin en vous disant, est-ce qu'il vous est arrivé des situations, des moments où vous étiez devant le choix de faire la justice, de rendre pareil, ou par amour dire, ok, en fait, il y a plus que cela. Peut-être vous avez mis sur la balance la relation beaucoup plus que non, je vais rendre pareil, je vais faire justice. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être devant ce choix et faire le choix. Et je ne sais pas ce que vous avez choisi.
Vous êtes libre de le dire dans votre cœur et de penser maintenant. Et vous savez, je ne suis pas en train de dire non, quelqu'un a fait du mal et je ne parle pas des situations où il faut dénoncer ce qui a été abusé, ce qui a été vraiment fait mal et tout. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des moments où si on continue à faire la justice continuellement, vous savez, on ne termine pas. Ça ne se termine jamais, cette justice. Ce n'est pas juste. Une histoire bien connue, je vais raconter. Beaucoup vont reconnaître cette histoire. Un jour, un homme va voir dans la rue son collègue et il va lui dire « Écoute, moi je t'ai prêté un jour mon argent, maintenant c'est le moment de rendre. Tu m'as dit je te rendrai et aujourd'hui c'est le moment, s'il te plaît, rends-moi mon argent. » C'est juste de demander ça ou pas? Juste pas voir pour votre retour. Vous lui prêtez, il faudrait que la personne rende la monnaie, non? Enfin, pas la monnaie, mais ce que vous avez prêté, n'est-ce pas? Avec les intérêts en plus. Merci, c'est notre trésorier qui parle. S'il vous plaît, c'est vrai ou pas? Tu lui as donné de l'argent. C'est le moment de rendre. Et c'est juste de lui demander, écoute, c'est le moment. Et puis le collègue lui dit, non, écoute, j'ai pas d'argent, je peux pas, je suis désolé. Et un peu de patience et pitié, s'il te plaît, non. Et il dit non, c'est maintenant, j'ai besoin d'argent, maintenant, c'est maintenant, et pas autrement, pas demain, maintenant, tout de suite. S'il te plaît, on se connaît depuis 10 ans, 20 ans, on travaille au même endroit, on va tous les jours au travail, et dans même usine, et toutes ces mêmes vignes, tu connais mes besoins, tu connais, je vais te donner, mais attends, patiente un peu. Non, tout de suite. Sinon, je vais entamer les démarches, je vais aller voir le juge, je vais faire tout ce qu'il faut, tu vas me payer ce que tu me dois. C'est juste ou pas? Ben oui. Dites-moi, c'est juste. C'est la vérité, c'est juste. Maintenant, ceux qui connaissent l'histoire, parmi ses collègues, il y en a un qui va aller voir le patron. Le grand patron, vous savez. Et ils vont lui raconter cette histoire. Ben, le collègue est allé lui demander l'argent qu'il lui devait, blablabla, et blablabla. Et le grand patron va appeler ce collègue, justement, qui a mis en prison même son collègue jusqu'à ce qu'il rende son argent. Il va l'appeler, il va l'amener, il va dire, écoute mon gars, il y a quelques jours de cela, moi je t'ai appelé, t'es venu, t'étais devant moi. Moi je te dis, il faudrait que tu me rendes l'argent que je t'ai prêté. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, je vais te le rendre s'il te plaît, aie pitié de moi. Et moi je t'ai dit, tu travailles toute ta vie, tu ne pourras pas me rembourser. C'est la vérité, tellement c'est grand. C'est l'argent que je t'ai prêté, l'argent que je t'ai donné, c'est tellement énorme. Tu travailles même 3 fois ta vie, tu ne peux pas me rembourser. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit, va chez toi. Je t'ai pas mis en prison ni toi, ni ton épouse, ni tes enfants. J'aurais pu même les vendre comme esclaves pour en tirer un peu d'argent. Mais j'ai pas fait ça. J'aurais pu être juste. Ça, c'était juste. Ce qui était juste, c'est que je reprenne mon argent. Ça, c'était juste. Mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai fait grâce. Je t'ai fait grâce. Je t'ai gracié parce que je t'aime. Je t'aime vraiment. Je t'ai fait grâce. Vous savez, des fois, on est dans des situations, d'abord, on cherche, ah, ça, c'est pas juste, il faut que ça soit... J'en connais un qui répète sans cesse, quelqu'un de très proche, je dirais pas forcément qui, mais qui, à chaque situation, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Je dirais pas qui. C'est pas juste. Mais vous savez, on peut être tous des périodes, des moments où on peut répéter ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas justes. Ce qui nous arrive, ce n'est pas juste. Ce qui t'arrive, ce n'est pas juste. La vie est injuste. On peut dire toutes sortes de choses. Mais quand on est dans cette réaction, ce n'est pas juste. Il faudrait que je lui rende pareil. Vous savez, si Dieu m'a pardonné, si Dieu m'a aimé, si Dieu m'a gracié, qui je suis pour ne pas faire pour moi et pour les autres? Երորդ կետը պետք է ասեմ եւ վերջացնեմ այսօր, այն մասին է, որ Աստծո սերը նաեւ շնորհի մասին է խոսում, եւ երբեմն մենք ասում ենք դա արտար է, դա արտար չէ, բայց իրականում այդ արտարությունը Աստված մեզ ցույց է տալիս, որ նույնիսկ եթե անարտար է, որտեւ անարտար է, որ մեր մեղքերը ներող պետք է լինի այն Սուրբ Աստվածը, որ ինքը կարող էր ասել դու
պետք է քո մեղքերի համար խաչին ելնես։ Ադա կլիներ արդարությունը։ Բայց նա իմ տեղը վերցրեց։ Իրականում նա իմ տեղը վերցրեց եւ նա մահացավ, նա խաչին ելավ, նա հայրուն թափեց ինձ համար, քեզ համար։ Դա արդար կլիներ։ Բայց նա սիրով, քանի որ մեզ սիրեց, նա շնորհեց։ Այն պատմությունը գիտեք, երբ որ թագավորի մոտ գալիս է այն ծառան, եւ թագավորը նրանից պետք է խնդրի, որ խնդրի, պահանջի, դու այս դրամը ինձ պետք է տաս, պարտքեմ քեզ տվե, պետք է հետ վերադարձնես։ Եվ ծառան խնդրում աղոթում է, մի քիչ ինձ բանտ, մի քիչ մի վաճառիր իմ ընտանիքի, իմ երեխաներին, ոչ մի արա։ Եվ ինչ անում թագավորը, շնորհում է, ասում է ոչինչ, օքեյ գնա։ Եվ նա դուրս է գալիս եւ դրսում տեսնում է իր ընկերոջ, գործընկերոջ եւ նրանց խնդրում է նույն գումարը, այն գումարը, որ նա տվել էր, պարտք էր տվել։ Եվ ընկերը չի տալիս, գործընկերը ասում է չեմ կարող տալ։ Ասում է օքեյ, քեզ կգցեմ բանտը, միջև այն ժամանակ, որ ամբողջ փողին չվերադարձնես։ Փառք Աստծո, որ գործընկերներ կան տեսնում են այդ պատմությունը։ Եվ գնում պատմում են թագավորին։ Եվ թագավորն նրան ասում է, ես քեզ շնորհեցի, ես քեզ թողեցի, ես քեզ տվեցի, ինչու համար դու նույն ձև չվերաբերվեցիր մյուսներին։ Ինչու համար դու այդ բանը չարեցիր։ Չէ՞ որ Աստված մեզ շնորհում է, Աստված մեզ ներում է, Աստված մեզ տալիս է կյանքը, ինչու համար մենք նույն բանը չենք անում։ Je voudrais juste terminer ce matin avec quelques conclusions en disant que, vous savez, Dieu nous aime et cet amour, vous savez, c'est un... On ne peut pas expliquer en une fois, en une prédication l'amour de Dieu. Mais essayons de connaître cet amour. Essayons d'aller chercher cet amour. Essayons d'aller connaître cette personne qui nous aime tant. Et cet amour que nous vivons, cette relation que nous vivons avec le Seigneur, essayons aussi de transmettre et de ne pas garder en nous, de ne pas garder que pour nous, mais aussi de transmettre. C'est un message aussi pour Emmanuela en disant que investir dans le royaume de Dieu, ça vaut la peine. Nous recevons, tu reçois l'amour, tu reçois le salut. Nous recevons tous cette grâce. À nous de partager, à nous de donner, à notre tour. Parce que si aujourd'hui nous sommes ici, c'est que quelqu'un nous a parlé de cet amour. Si moi aussi je suis devant vous ce matin, c'est que quelqu'un a pris la peine de parler, à prier pour moi. Il y a des gens qui continuent à prier pour moi et j'en ai besoin. C'est à moi de faire pour quelqu'un d'autre. Investissez dans la relation avec le Seigneur. Investissez dans ce temps, investissez dans la lecture, investissez dans la prière, investissez dans le service, investissez dans semer et vous allez récolter des trésors. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais inviter l'équipe de louange à se mettre en place et je vais maintenant